Mao na, thanks be to God sa akong nagian na kasakit, maghilak ko ato niya, nakuan ra gyapon, nalipay ra gyapon ko. Kay kung diin ko gisalikway didto sa kong gibutang sa Ginoo. Dihap sa toy akong gipanguyaban, nagiingnan ko, kabati ni mo, no? Nanguyab ka nako. Ana siya, nya gibiyaan ko, bastin, pwede na kong hila ka to. Pagkasunod tuig, diha na say nanguyab nako, magwapa kayo, ako'y gipanguyaban. Ako sang gibaslan, nako, wa ka mauwaw na imong gisulti. Kabati na kog naong, kagwapa nimo. Wa ka mauwaw na imong gisulti. Ana sa ko, pero lami ko guys tanan. So, nihilak ba noon? Nya niingon siya, bahala nag paras uban ikay kinabatian, basta para nako ikay kinagwapuhan. Wa ko kapugong akong gisugotoy. O niya, pagsige na namo ito kuyog-kuyog, uy, katong nisalikway na ito, ni Duol man, niingon man noon, ingon ka suna, ako lang yun. Nakuha di ka kibaw, nga sa una raman to. Di ba, bitang kumain anay. The point is, ayaw kabalakaan ang nisalikway ni mo, kuyog sa Ginoo, sunda ang kinaiya ni Maria, magpaubos lang, dawat lang, padayon lang antos, muabot lang yun ang kalipay.